जदि एई नुआ वर्ष 2024 रे परमेश्वर आम संगरे रहिबे ताले शैतान आम संगरे रहिबो नाही। निराश, हताश, उदास, पराजय, विफलता, असफलता, जीवनर समस्त संकटमय परिस्थिति आम जीवन रे प्रबल हो पारिबो नाही। आसीबो नाही बोली मु कहू नाही, आसिले हे ताहा निष्क्रिय हो जिवो, ताहा किछि काम करिवो नाही। एणु 2024 मसीहा को स्पेशल करिबा पई जो माने चाहुचंती ध्यानर सहित शुणिबे। एई वर्ष को जो माने चाहुचंती कि जन्मरु ए पर्यंत जहा हमें देखिन ताहा देखिबा, जहा जीवन रे केबे हेले कल्पना करिना हो सेमती महत महत विषय सब आम पाइबा दरकार। आउ ए पर्यंत जेते संकट आम पछरे लागि सब दूर होगा दरकार। जदि एही प्रकारर आशा रखिछुंती ताहले सुनंतु बा रखी नाहंती ताहले आज आशा रखंतु। काहे कि आपण जो ईश्वर को लोक अटंती से ईश्वर को पाखरे आशा न रखिले से किछि दियंती नहीं। आमे गोटे बहुत धनवान, बहुत बहुत लक्ष लक्ष कोटि कोटि हजार हजार शह शह कोटि कोटि टंका थिबा जदि निजर बापा अटंती ताठार आमे केते आशा करिबा? टंके 2 टंका, 10 टंका, 20 टंका नहीं। अरे बापा पर प्रभु को लोक माने दुनिया रे जदि बापा धनवान हेले पुओ माने यथेष्ट धन आशा रखंती आ सबु धन पाइबा पई योग्य भी अटंती। काहेकि पुओ तेबे आम परमेश्वर एते महान, आमे कहीं छोट आशीर्वाद आशा रखा। 2024 रे प्रभु किछि महान काम करिबा पई चाहंती, आशा रखंतु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। प्रभु का लोक माने बहुत मनोयोगी होगी शुणिबे। बाइबल रे जेती जगह रे आपण देखिबे, नूतन नियम रे हो पुरातन नियम रे हो, जो माने प्रभु को ठारे आशा रखी कि प्रभु को खोजी छुंती से माने ही पाई छुंती। आउ जो माने कौन सी आशा रखी ना से माने किछि पाई नथि। उदाहरण स्वरूप प्रदर रोगग्रस्त स्त्री गोटे आशार सहित गला कि मु सुस्थ हेबी, आ सुस्थ हैला। जाइरस गोटे आशा नहीं यीशु को पाखु गला, मो झील को सुस्थ कर, झील सुस्थ हैला। सत सेनापति गोटे आशा नहीं गले, सुस्थ हैला, दास सुस्थ हैला। किराणिया स्त्री गोटे आशा सहित गला, मो झील को भूत धरी ठीक कर, ठीक है। प्रदर रोगग्रस्त स्त्री जेतेबेले यीशु को ठारू शक्ति अनुभव कला, सुस्थ है, सेतेबेले से स्त्री पाई सहज नथिला। यीशु को पछरे प्राय 10 रु 15 हजार लोक जाउथिले। 10 हजार रु प्राय 15 हजार लोक जाउथिला बेले जणे लोक सुस्थ होची। काहे कि बाकी हजार हजार लोक पाखरे आशा नहीं। जेतेबेले से स्त्री यीशु को वस्त्र झुंपा छुईला, से सुस्थ हैला। यीशु कहले मो ठारू शक्ति निर्गत हैला। शिष्य माने कहले
नाई केही जने मते छुईला पितर कहले प्रभु समस्ते तो आपण को ऊपर लदी पडुछंती समस्ते तो आपण को ऊपर जनता जनती होउछंती प्रभु कौन कहते किए छुईला किए छुना कहते नाई समस्ते छुईबा अलगा ए छुईबा एक आशार सहित किए छुईछे समस्ते सभा को आसीबा अलगा भितरे गोटे आशा रखिकी आज मते प्रभु कथा कहिबे ए आशा रखिकी आसीबा अलगा समस्ते मीटिंग रे बसिबा अलगा आज मते प्रभु कथा कुह बोली आशा रे बसिबा अलगा प्रभु को लोक माने आज ही नुहे जेबे भी आपण चर्च जानते घरे प्रार्थना करिवे सुनतु जेबे भी आपण चर्च जानते चर्च रे पालक जे भी थांतु आपण पालक पाखक जाऊनांती आपण जीसु को पाखक जाउछंती से पालक बहुत ज्ञानी होंतु न होंतु बहुत महान होंतु न होंतु किंतु से पालकों को मंडली रे जो प्रभु अछंती से महान अटंती आपण जेबे भी चर्च को जिबे गोटे आशार सहित जिबे प्रार्थना करिक जिबे प्रभु आज मो जाउची आज मते तुमे सुस्थ कर आज मते तुमे कथा को आज मते तुमेरो रब सुनाओ आज मते आशीर्वाद करो जदि आपण आशा नहीं कि जिबे पालक जे भी थांतु गायबा लोक के भी थांतु प्रभु सेठारे आपण को आशीर्वाद हालेलुया एणु प्रभु को लोक माने गोटे आशार सहित ए संध्या रे आमे बसिबा एई वर्ष रे खाली एठारे नाही एई वर्ष रे मध्ये आमे गोटे आशा रखिबा कि एई वर्ष गत वर्ष मानक ठारू अलग आशीर्वादर वर्ष प्रभु को लोक माने एई वर्ष को स्वतंत्र करिबा पाई हेले स्पेशल करिबा पाई हेले गोटिए विषय हम पाखरे रहिबा दरकार इम्मानुएल परमेश्वर हम संगरे रहत परमेश्वर संगरे रहिले अनेक महत आशीर्वाद हेबो मु आपन को सात गोटी आशीर्वाद कथा कहिबी सारा बाइबल परमेश्वर संगरे छिले कोन हुए से कथा लिखित एक धर्म ग्रंथ अटे ईश्वर को शास्त्र अटे किंतु मु सात गोटी कथा कहिबी परमेश्वर संगरे छिले कौन कौन आशीर्वाद भक्ति बहुत ध्यान सहित सुनिबे ए सात गोटी कथा आपनक पई अति प्रयोजनीय कथा होते नंबर 1 परमेश्वर सांगरे छिले यदि समय हेले मु अताटो अधिक मध्ये कहिबी खाली सातटी नाही किंतु देखिबा समय जेति अनुमति दी नंबर 1 परमेश्वर सांगरे छिले आपण भाग्यवान हेबे यू शैल बी luckiest person in this year केउठी लेखा अछि पढंतु आदि पुस्तक ताहार 39 ताहार 2 पुराना बाइबल जदि कहार थियो पढंतु मात्र सदाप्रभु जोसेफकर सहवर्ती थिले एणु से समृद्ध हेले आउ से आपणा मिस्त्रीय कर्तार गृहरे बास कले ठीक अछि सेठारे आज्ञांकर वर्षन रे लेखा अछि से समृद्ध हेले मोर बाइबल रे लेखा अछि से भाग्यवान हेले लेखा अछि सदा प्रभु तांकर सहवर्ती थिले सहवर्ती बोली कहिले इंग्लिश रे लेखा अछि गॉड वाज विथ जोसेफ तार माने कोन हेबो तार ओडिया अनुवाद सदा प्रभु जोसेफंकर संगरे थिले परमेश्वर जदि आपनक संगरे अछंती आपण भाग्यवान हेबे जे कोनसी स्थान को आपण जिबे आपण दुर्भागा हेई के आसीबे नै भाग्यवान बोली कहिले कोन भाग्यवान बोली कहिले कोन भाग्यवान 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 बोली कहिले आज मोर भाग्य फिटी गला बोली हम बेले बेले को केते बेले जहां हमें भाबी नथिबा हे जाय जहां हमें चाहू नथिबा जहां हमें भाबी नथिबा जहां हमें होय तो आशा करूथिबा किंतु आशा केबे हेले पूर्ण हे नथिबो हठात
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇବାରେ ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରୁଥିଲେ, ଯେକୌଣସି କାମ କରିଲେ ସଫଳ ହେଉନଥିଲା, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ନିରାଶ, ଲଜ୍ଜିତ, ଅପମାନିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ, ସମୃଦ୍ଧ ସମୃଦ୍ଧ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ହେଲା? ସେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। এই ବର୍ଷ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ରଖିବେ ସେ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ ସେ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ରେ ହାତ ରଖିବେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଠ ପଢିବେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଲିଂ କରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେବେ, କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣ ଯେ କୌଣସି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ୟାଠୁ ବଡ କଣ ଦରକାର କି? ଆମର ସବୁ କାମ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ତ ଭାବି ଦେଖ, ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିବ। ଏ ବର୍ଷ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ନ ରୁହନ୍ତୁ, କେହି ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେ କାମରେ ସଫଳତା। ଗୀତ ସଂହିତା 1:3 ପଢନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ଧୀରେ ପଢିବେ ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡିଂ ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। 1:3 লেখা ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମର କର୍ମ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର କର୍ମ ଯଦି ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ କଣ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ମାରରେ ଓ ଯେ କର୍ମରେ ତୁମ୍ଭେ ହସ୍ତ ଦେବ ସେ ସବୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। 12 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆକାଶ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଋଣ ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲିଦେବେ। ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ଯେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା, ଋଣ ନେବା ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ଋଣରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଋଣରେ ପଡିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସେ ଖୋଲିଦେବେ। ଆଉ
एते आशीर्वाद वृष्टि करिवे जे आपण ऋण देबा लोक होइजिबे ऋण नेबाको पड़िबो नै जने राजा जहाको नाम उशिय द्वितीय वंशावली तार 26 अध्याय से जेते दिन परमेश्वर को अन्वेषण कले सबु काम कृत कार्य हेले 26 अध्याय 5 पढ़ंतु आउ परमेश्वरीय दर्शन संबंधरे बुद्धिमान जिखरियर समय रे से परमेश्वर अन्वेषण करबा पई आपना को निविष्ट कले ओ से जेते काल सदा प्रभु अन्वेषण कले सेते काल परमेश्वर तांकु कृतकार्य हेबाकु देले जेते काल प्रभु को लोक माने आपण को प्रभु सेते काल जेते काल आपण प्रभु को सांगरे धरी रखिबे प्रभु कृत कार्य हेबाकु देले ए वर्ष कृत कार्यर वर्ष हे ए वर्ष की वर्ष हे कृत कार्यर वर्ष ए वर्ष सफलतार वर्ष हे ए वर्ष सक्सेस र वर्ष हे ए वर्ष प्रभु जदि आपण जीवन रे ए सब करंतु बोली आपण चाहछंती केही थांतु न थांतु प्रभु संगरे थांतु आमेन जदि सी संगरे अछंती आपण जेउ काम रे हाथ रखिबे से काम सक्सेस हेबा को जाउछे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यह द्वितीय आशीर्वाद परमेश्वर जदि संगरे अछंती किछि किछि लोक एमती लोक एठारे बसुथिबे जो काम रे हाथ रखिले से काम विफल हैला जो काम रे हाथ रखिले से काम बर्बाद हो गला जो बिजनेस रे हाथ रखिले से बिजनेस बेकार हो गला जेउ जगह को भी गले किछि करि पारले नै जदि एमिति आपनक जीवन रे गत वर्ष मानकरे घटिछि सुनंतु काहे घटिछि बाइबल रु जदि आमे देखिबा काहे केमति घटे जणे लोक ताहा संगरे प्रभु यीशु नथिले से सारा राती माछो धरिला गोटे हेले माछो पाइला नाही के से काहे की पाइला नाही इमानुएल ताहार संगरे नाहंती प्रभु आपनक संगरे जदि नाहंती आपण आपण जे कोनोसी कर्म कले आपण फल पाइबे नाही फल पाइबे नाही ए वर्ष रे किछि रहु न रहु प्रभु को संगरे धरि चल हालेलुया हालेलुया आपण छोट काम करूछंती बड़ काम करूछंती किछि किछि कथा नाही जे कोनोसी काम हो प्रभु संगरे थाकु प्रभु को लोक माने तीन पद रे लिखा अछि कौन लिखा अछि आउ थरे पढिबा आदि पुस्तक 39:3 बड़ सुंदर लागला मते सेटा पढिंतु एथिरे सदा प्रभु ताहांकर सहवर्ती अछि एथिरे सदा प्रभु जोसेफंकर सहवर्ती अछंती मोसे जेउ जेउ कार्य कले से जेउ जेउ कार्य कले सदा प्रभु तांक हस्तरे सेही समस्त सिद्ध करू अछंती एहा ताहांकर कर्ता देखिला के देखिला कोन देखिला आपण अधा उत्तर कहि चलो समस्त से पद पढ़ंतु ए वर्ष रे से पदर आशीर्वाद आमर हेबा दरकार समस्त पढ़िबा रेडी 1 रेडी 2 रेडी 3 पढ़ंतु एतिरे सदा प्रभु तांकर सहवर्ती अछंती ओ से जे कार्य कले सदा प्रभु तांकर हातरे से समस्त सिद्ध करू अछंती एहा तांकर कर्ता देखिला तांकर कर्ता कोन देखिला से जे कार्य करू अछंती से सब सिद्ध करू जे जे कार्य करू अछंती ताहा सदा प्रभु जोसेफ द्वारा सिद्ध करूछंती खाली एतिकी देखिला नहीं ताग धाड़े सदा प्रभु तांको सांगरे अछंती चिंगम खाइबटा सारी दियो सदा प्रभु तांको सांगरे अछंती एहा के देखिला कोटि ताहार कर्ता
ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏହା ଲୋକେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୋସେଫ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି এইটা তার বস দেখিলা। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବିଶପ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କୋଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖାଛ? ଏହା କୋଉ ଆଖିରେ ଦେଖାଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଦେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କିଏ କରି ନ ପାରିବା କାମ ଆମେ ଯଦି କରିଦେଲୁ, ଲୋକେ କହିବେ ବାପରେ ଇଏ ତ ଏତେ ପାଠ ପଢିନି, ଇଏ ତ ଏଇ କୋର୍ସଟା କରିନି, ଇଏ କେମିତି କରିଦେଲା? ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କରିବା କାମ ଆପଣ କରିଦେଲେ ଲୋକେ କହିବେ କି ହଁ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଆପଣ ମଜୁରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦରକାର କି? କୁଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ, ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦରକାର କି? କେହି ହେଲେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଅନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଫାଇଲକୁ ସେ ଟେବୁଲକୁ, ସେ ଫାଇଲ ଅଲଗା ଟେବୁଲକୁ ଆପଣ ଫାଇଲ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର କି? କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ପଡିବ? ଯୋଉ କାମ କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନଥିବ, ଯୋଉ କାମ କି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବାହାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠର ବାହାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ, ଯୋଉ କାମ କି ଆପଣ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100କୁ 100 ଭାଗ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କାମ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାରା ରାତି ପରିଶ୍ରମ କଲା, ସାରା ରାତି ଗୋଟିଏ ବି ମାଛ ମିଳିନାହିଁ। ତୁମେ ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, କିଛି ପାଇନ। କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛ। ଫେରି ଆସ। ଥରେ ଯୀଶୁ ଆସିଗଲେ, ଥରେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ଏତେ ମାଛ ଯେ ନୌକା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା 2024ରେ କୋଉ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଯୋଉ କାମରେ ବି ଆପଣ ହାତ ରଖିବେ ସେ କାମ ସଫଳ ହେବ। 2004 ମସିହାରେ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନାହିଁ। 2004 ମସିହାରେ ମୋତେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ଟାଟା ନଗର। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଯେବେ ବି ନୂଆ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଣୁ ଉପବାସର ସହିତ ଯାଅ। ତ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପବାସ କରିକି ବାହାରିଲି, ରାସ୍ତାରେ ଉପବାସରେ ଅଛି, ପହଞ୍ଚିଲି ଉପବାସ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକ ଉପବାସ କଲି, 3 ଦିନ ଉପବାସ ଅଛି। ମୋର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡ, ନୂଆ ଜାଗା କେମିତି ମୁଁ କାମ କରିବି? ଯେହେତୁ ମତେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ କରିବାର ଅଛି। ରେଡିମେଡ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ଅଲରେଡି ରେଡି ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି।
ମୁଁ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଶା କଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯଦି ସୁସ୍ଥତାର ଦାନ ଦେବେ, ମତେ ଯଦି ବାକ୍ୟ କହିବାର ଦାନ ଦେବେ, ମତେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦାନ ଦେବେ, ହୁଏତ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହେବ। 3 ଦିନ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୋଇ 2 ଦିନ ପାର ହେଲା, 3ୟ ଦିନ ପାର ହେଲା। ରାତିରେ ଉପବାସ ମୋର ଶେଷ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଉପରେ ଥିଲି, ଆଉ ଖାଇକି ଉପବାସ ସାରିବି, ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ରୋଗ ଥିଲା, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଲାଗୁନଥିଲା। ମତେ ବି ସେଦିନ କିଛି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे ही साथ हूं। दुनियार श्रेष्ठ जणे ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କର? ଠିକ ଅଛି, ଛୋଡ଼ି କିଛି ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେନି। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, ଭଲରେ ଖାଇବ, ଶୋଇବ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ। ମାତ୍ର 6-7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକ କାନ୍ଦିବାଟା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। 6-7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନଥିଲେ, ମାଳିଆଳି ଲୋକ ଥିଲେ। ମାଳିଆଳି ମାନେ ଜଲ୍ଦି କାନ୍ଦିବେ ଜଲ୍ଦି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ, କନ୍ଦେଇବେ। They have got special talent. ସେଦିନ ପ୍ରଚାରରେ କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କିଛି ହେଲା, ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କିଛି କଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ଆଖିର ଅଶ୍ରୁ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମିଟିଂଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ମୁନା ଭାଇଙ୍କର କାକିଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହେଇଥିଲା, ଟାଟା। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ କେବେ ମୁଁ ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକ କାନ୍ଦିବାଟା ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିଲି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ପ୍ରଚାର ପାୱାରଫୁଲ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେ ପତ୍ରିକା ଧରିକି ବାହାରିଲୁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ମୁଖୀ ବସ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବସ୍ତି ଅଛି, ଲେପ୍ରୋସି ବସ୍ତି ଅଛି, କିଛି ଆଉ କିଛି ବସ୍ତି ଗୁଡାକ ଅଛି। ସବୁ ଗଲୁ। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘରେ ଭୂତ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଠିକ ହେଇଯିବ ତ, ଆମ ଘରେ ଅଙ୍କ ରୋଗ ଅଛି, ଠିକ ହେଇଯିବ ତ। ହଁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଲେ, ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ହେଲା? ମତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ବହୁତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବହୁତ କାମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମତେ ଗୋଟେ ଡାକର ଆସିଲା, ଓଡିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ରେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯିବିନି, ବେସ୍ତି କରାने जाना है क्या? ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସାନ ଚିଲରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଗଣିଲେ 17 ଜଣ। କେତେ ଜଣ? ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭାରେ, ଯୋଉ ସଭାରେ କି ପାଖାପାଖି 4000 ଲୋକ ବସିଥିଲେ। 17 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଲଗା, 4000 ଲୋକକୁ ଅଲଗା ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଲଗା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ साहब हमको जाके अपना नाक नहीं कटवाना है, क्योंकि मैं कितना लोगों का भेड़ का पास्टर हूं। मेरे माथे में बेवकूफ नहीं लिखा है, हम जाके अपना बेइज्जत करवाना नहीं चाहता, मैं नहीं आऊंगा। मना कर दिया। रात्रि प्रार्थना प्रभु कहले, आम्भे तुम सागरे अछु। सकाळे फोन करी मैं आसिली। সেই মিটিং রে এমিতি রিভাইভাল আসিলা যে সেদিন ঠাରୁ
सभा आ बंद हेलाने आज ए जाए हालेलुया हालेलुया आज ए जाए प्रति मासरे 6टा 7टा 8टा बेले बेले 10टा कहीं सदा प्रभु जो सांगरे अछंती जहाँ तुम केबे करी ना होता करी पारिबो प्रभु को लोक माने मु प्रभु को धन्यवाद देली प्रभु मु केडे बोकाटा मु आशा करूଥିଲି मते हिलिंग गिफ्ट दियो बोली मते भावमान दान दियो बोली किंतु नाही तुम नीचे सांगरे अछो यदि से न थांते भावमान देई थांते खाली प्रोफेसी थांता सब जगह प्रोफेसी दरकार के नाही यदि हिलिंग गिफ्ट ही थांता सब जगह हिलिंग दरकार के नाही किंतु सब जगह कहार दरकार अछि मुझे कहवाई चाहे आपण सांगरे परमेश्वर जदि रहिबे आपण जे कोनोसी काम रे हाथ रखिबे प्रभु लोक माने से काम सक्सेस टाटा नगर रे गोटे क्रिमिनल जार ना रे पाखा पाखी 40 टा मर्डर केस हो जानी से किस्तान लोक के मर्डर केस एडे बड़ क्रिमिनल चालो चालू चालू से परिवर्तन से कहला मो जीतू फास्ट ठार डुबल बने आ मो लाइफ रे मो प्रथम डुबल ताको देछि जहा को केही लाइन को आनी पारु नथिले से लाइन प्लस तास्करी करला पाळक बाबू आपण जानि छथि आपण कोन करूछथि मो कहले हां प्रचार करूछि बोला नहीं ये 40 टा मर्डर केस वाला केते लोक को स्वर्ग पठे दी सेमती लोक प्रार्थना कले प्रभु कहले आमे तुमरो हालेलुया जेउ कार्य आपण केबे करिबार स्वप्न देखि नांची जहां आपण केबे आशा करि नांची जहां पय आपण शक्ति युक्त नहंती योग्य नहंती आपणकर कैपेसिटी रो बाहर से सब कार्य प्रभु कराइबे जदि प्रभु आपन संग अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 2024 आपन को लाइफ स्पेशल एबा को जाउछि हालेलुया किंतु प्रभु को संग रे धरि रखि केही संग रे रहत न रहत मु जोसेफ को कथा देखुଥିଲି जोसेफ सेठारे बहुत बड़ एमसीए एमटेक एमबीबीएस बा कोनसी आईएएस करिकि बहुत बड़ पोस्ट चाकरी करनुथिला से तांको घरे थाली किना ताटिया बासन कुसन माजुथिला लुगा धोउथिला ओळौथिला झाड़ू मारुथिला पोछा मारुथिला ता माने प्रभु सांगरे थिबा लोको से चाकर हो कि से बड़ 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 मैनेजर हो से आशीर्वाद पाइबे सदा प्रभु कहार सांगरे थिले से जने चाकर पाठ पढ़ी नाई तार माँ बापा सांगरे नहंती तार भाई बंधु कुटुंब के नहंती से एडुकेटेड नुहे से शिक्षित नुहे ता पाखरे सर्टिफिकेट नाही ता पाखरे ऑर्डिनेशन रो क्रेडेंशियल्स नाही ता पाखरे थियोलॉजी रो ट्रेनिंग डिग्री नाही ता पाखरे कोन से रेपुटेड इंस्टीट्यूशन रो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस किछि नाही किंतु गोटे विषय अछि सुधा प्रभु ता संकरे अछि मु आपन को कहबा पई चाहे बेले बेले आपन को पाखरे होय तो थियोलॉजी थाई पारे होय तो क्रेडेंशियल्स थाई पारे होय तो डेजिग्नेशन थाई पारे होय तो बहुत किछि पाठ साठ ज्ञान थाई पारे बहुत बाइबल थाई पारे बहुत आपन को पाखरे स्टडी बाइबल थाई पारे हेई पारे आपन बहुत किछि जानि छंती किंतु सदा प्रभु जदि नाहंती ए सब काम आसीबा नाही एनु 2024 रे किछि थाओ कि न थाओ प्रभु को आपन सागरे धरि रखो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया या पोटिफर देखला कि जोसेफ सांगरे तार प्रभु छुटे केमती देखला से जो काम धरले सक्सेस हो जाउछि बाबू से को काम बासन कुसन थाली किना ताटिया माजिबा लुका धोइबा बाथरूम धोइबा ए काम नाही एहा तो समस्या करूछन
ଏହା ବାଦେ जो काम केही करि पारु नथिबा काम जेतेबेले जोसेफको मिलिला से काम भी से करि देला 44 पूरा छानिया ही दिबे हे जाइछवे तू कैसे कर दिया ये काम मु करि पारिनी ये काम मोर कोनोसी पाठ साठ पढी थिबा लोक माने करि पारिनांती तू केति कर देलु जोसेफ कहछि परमेश्वर को साथरे अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तरे कोन हला मो पई कहा बड़ विषय मु बेसी पाठ पढि नाही देखा जाऊ सब पढिला पर किंतु पढि नाही देखा जाऊ तो हां ना देखा जाऊ काई कि प्रभु साथरे अछि सेतिरे सब भलो देखा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थरे कोन हला हमर श्रीमती हमर बोले मोर श्रीमती से चाकरी करछ किछि कामरे ताको कोलकाता जिबार छै बस स्टेशन छाड़िबा पे आसी तांकर बॉस जे सीईओ से क्रिश्चियन लोक से देखिया पे चाहूला मो पास्टर बोले कि सुन देखिया पे चाहूला आ ट्रेन आसी गला से बॉस आसले जस्ट हेलो कहले हाथ मिसेले एति ट्रेन आसी गला से छाड़ी से मो मिसेस को कहले वाइफ को कहले योर हस्बैंड सीम्स हाईली क्वालिफाइड लगता है आपका हस्बैंड बहुत ही पढ़ा लिखा हम श्रीमती भी कहूँ अरे बहुत पढ़ा है इतना पढ़ा है कि अभी भी पढ़ते रहता और पढ़ाते रहते हाँ सीम्स हाईली एजुकेटेड प्रभु सांगरे चले सब दुर्बलता नथिले हालेलुया थरे कोन हला हमर चचबड़ रे हमर गोटे कन्वेंशन चली था तो हमर जते बड़ बड़ बॉस माने अछंती बड़ बड़ लीडर माने स्टेट लीडर माने अछंती से माने मते देखिले डाकिले मास्टर कम टू स्टेज कोन भाबिले कि मते डाके देले मोर गुंडिया हाथ धुक 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 काहे डाके देले माने बिजुली पड़िबो बड़ सभा चली जनरल कन्वेंशन चली 16टा स्टेट कन्वेंशन चली मते काहे डाकिले भाई स्टेज मु तो गोटे साधारण पास्ट बड़ कोनसी बड़ डेजिग्नेटेड कोनसी बड़ पोस्ट नाही हठात कहले यू हैव टू ट्रांसलेट टू आवर अमेरिकन गेस्ट प्रेज द लॉर्ड काको कहिबे नाही मु मैट्रिक रे 2 थर फेल could you please yes master मु जानि छी मु मना करले प्रभु दुख करिवे मु मना करले काहे से सांगरे अछंती वो से सांगरे अछंती से केबे अनसक्सेस विफल हेबाको देबे नै मु कहले हां करबे कि तो हार्ट केमते लागु छी धुक 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 कोन है शुणु ए वर्ष जो काम आपण करबा पई केबे सक्षम नहंती से काम रो सुजोग मिली गला पछ घुंचा हेबे नै काहे कि प्रभु सांगर अछंती प्रभु आपण को लज्जित हेबा को देबे नै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से गेस्ट कोनी अमेरिकन रो देबे बड़ पास्टर हेले से मीटिंग रे ट्रांसलेशन पाई बोली डका हिची बॉम्बे रो गुटिए भारत रो प्रेसिडेंशियल अवार्ड पाइछबा गोल्ड मेडलिस्ट गुटिए प्रोफेसर से प्रोफेसर पछरे बसछन्ती मु भाबिली आकु डका जाईची ट्रांसलेशन पाई मते काहे बिठिया करेले मु से प्रोफेसर को कहली सर अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा ना प्लीज नोट करें क्योंकि आप प्रोफेसर बाद में बता देना प्लीज ओके 50 स्टार्ट है सोचले कि बहुत बड़ा ज्ञान चालीची अनुवाद दमदार प्रचार हैला ट्रांसलेशन भी सुपर डुपर था सत कहि गोटे कथा मझिरे केतरा शब्द में बुझी पारे हालेलुया केतरा शब्द में बुझी पारे नै मु अंदाजारे तीर मारिछि मु भाबिली गोला
कहीं से मानकर उच्चारण हुई सेंट पॉल केम टू कौन बुझिबो तुम सेंट पॉल केम टू सेंट पॉल केम कौन बुझिबो मु अंदाजरे तीर मार दी प्रचार सरला पर से जो पछरे बसछि प्रोफेसर से तो सब बुझे मालिया इटेसी तांकर अधा घर अमेरिका रे था गोटे पाद अमेरिका तो गोटे पाद इंडिया थी मोबाइल कॉल ली मत गला सब सुनला पर मैं पछाले प्रोफेसर साहब बताइए ना कहां गलत अरे यार तू तो कमाल कर दिया जब तू इधर है फिर हमको काहे को बुलाया प्लीज मजाक मत करिए बोलिए ना कहा नहीं यार जो शब्द की हम सोचा नहीं था जो हम पढ़ा भी नहीं था जब वो सब वो बोला तू कहां से पढ़ा रे भाई तुझे कैसे समझ में आ गया और इतना अच्छा तू बोलता है अब तो हमको लग रहा है कि अब तुम्हारे सामने हम कैसे ट्रांसलेशन करें हालेलुया खुदा मेहरबान तो कथा प्रभु सांगरे किछि सांगरे थाओ न थाओ आपनकर सब दुर्बलता लुचि जीव सब दुर्बलता लुचि जीव ओडिसा रे गीत गाइबा लोक हजारे अछंती काहे कि पास्टर अमित पाणी ओडिसा रे हजार हजार ट्रेनिंग नीतिबा थियोलॉजियन अछंती काहे कि गणी करी 4-5 जन जानिछंती गोटे कारण प्रभु सांगरे अछंती এই বছরে ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ଆପଣ ଅନୟୁଜୁଆଲ ଆପଣ ମିରାକଲ ଆପଣ ସବୁ କାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତକୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସେ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେ ଦିନଠାରୁ ମୋର ସାହସ ବଢିଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବାକି କୋଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ किछि चिंता करो नहीं कहीं से अछंती से तुमको फेलियर हेबाकू देबे नहीं से तुमको निराश हेबाकू देबे नहीं से तुमको केवल हारिबाकू देबे नहीं कहीं से केवल हारी नाहंती ताको डिक्शनरी रे हारिबा शब्द नहीं ताको पाखरे फेलियर हेबार शब्द नहीं कहीं से विजयी से मृत्युंजयी से शैतान ऊपर जय युक्त से सर्व विश्वर विजयदाता अटंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ପଢନ୍ତୁ ତାହାର 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ର 4 ପଢନ୍ତୁ ଏଣୁ ଯୋସେଫ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ତାହାର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ସେ ଯୋସେଫକୁ ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କଲା ଲେଖା ଅଛି 4 ପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେମିତି ଏଣୁ ସମସ୍ତେ କହିବା ଏଣୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏଣୁ ପୋଟିଫର ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପ୍ରମୋଶନ କଲା सदा प्रभु सांगरे अछंती से जो काम कले भी से काम बेकार हेउ नाही सक्सेस हे जाउची ए पिला को ए घरे चाकर करी रखिबा नाही एनो यार प्रमोशन हेउ 2024 मसिहारे एटी जो मीटिंग चलती भी बंद कर कोई नहीं 2024 मसिहारे सदा प्रभु जदी तुमर सांगरे रहिबे प्रभु लोक माने तुमर कर्म आशीर्वाद युक्त हेबो एनो तुमर प्रमोशन हेबाकू जाउची कोन हेबाकू जाउची कोन हेबाकू जाउची मु किछ भूल कइले कि एमती अनुछु नाही तो मु गोटे इंस्ट्रक्शन आपन मान को देबी जेबे भी मीटिंग करिवे किछि वॉलंटियर्स मान को रखिबे जो माने कि मीटिंग्स रो मर्यादा को मेंटेन करबा ପାଇଁ चेष्टा मीटिंग रे कहीं फोन रे कथा हेबे नाही एहा आगुर बुझे दै
ଇଆଡେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବ, ସିଆଡେ ସାମ୍ନାରେ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିବ। କାହାର ଅପମାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ମୋର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ମିଟିଂରେ ପାର୍ଟିରେ ଚିଙ୍ଗମ ବସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସକୁ ଯିବେ, ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯିବେ, ଚିଙ୍ଗମ ଚୋରି ଚୋରି ବସିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପମାନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ, ଆମେ ଭୟ ଭକ୍ତିରେ ବସିବା ଦରକାର। ମିଟିଂ ଗୋଟେ କମିଟି ମିଟିଂ, ପ୍ଲାନିଂ ମିଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମିଟିଂ। ଆଖପାଖରେ ଖେଳକୁଦ ହେବା ଲୋକ ଘରକୁ ଯିବାକୁ, ମିଟିଂକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଟିଂରେ ବସିବେ। କିଛି ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେ, ଆମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଦରକାର। ଏଗୁଡାକର ସାବଧାନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି, ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିଟିଂରେ କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ମଦୁଆ ଚୋର ଡକାୟତକୁ ଡାକିବେ, କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗେଷ୍ଟକୁ ଡାକିବେ। କାହିଁକି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବେଦୀ। ଏଇ ବେଦୀରେ କେବଳ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆଉ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅଲଗା ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଡାକନ୍ତୁ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଦୀରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ବାହାରୁଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି? କାହିଁକି? ଉସିଓ ରାଜା ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର କାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯାଜକଙ୍କର କାମ। କେତେକ ବିଷୟ ଆମେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାହାର କର୍ତ୍ତା ତାହାର ପ୍ରମୋସନ କରେଇଦେଲା। এই ବର୍ଷ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର, ଆପଣଙ୍କର ଲିଡର, ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟର, ଯେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ଅନେକେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ଭଲ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ବସ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଲିଡର ଭଲ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରମୋସନକୁ ରୋକି ଦେଇଛି। ଶୁଣେ, ତୁ ସେମିତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଇତିହାସ କରୁଥିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ପ୍ରମୋସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା କହିବେନି। ଝଗଡା କରିଦେଇଛୁ, କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲ, ତାହା ତୁମର ଲିଡର ମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖାଯିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି, ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଲେ ବି ତୁମକୁ ଆଣିକି ପ୍ରମୋସନ କରାଯିବ। ସେଦିନ ଠାରୁ ଯୋସେଫର 4 ଗୋଟି ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ଲାଇଫରେ। ନମ୍ବର 1, ସେ ପୋଟିଫରଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲା। 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ତାହାର କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲା, ଏଣୁ ସେ ତାହାକୁ ପୋଟିଫରର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। କାହାର ସେବାରେ? ପୋଟିଫର କିଏ? ରାଜାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ମିଶ୍ର ଦେଶର ସମ୍ରାଟ ଫାରୋଙ୍କର ଭାଇ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଲୁଣ କିଣୁଛୁ। କାହିଁକି? ଚାଉଳ କିଣୁନାହାନ୍ତି। 500 ଏକର ଜମି ଅଛି। କେତେ? ଖାଲି ଲୁଣ କିଣୁଛୁ। ତେଲ ବି ଆମର ଜମିରୁ ସୋରିଷ ହଉଛି, ରାଶି ହଉଛି, ତେଲ ବି ହଉଛି, ମସଲା ତ ହଉଛି, ଖାଲି ଲୁଣ କିଣୁଛୁ। ଦରକାର ପଡେ ସମୁଦ୍ର ବି କିଣିକି ଲୁଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ 500 ଏକର ଜମି ଅଛି। ରାଜାଙ୍କର ଭାଇର କେତେ ଜମି ଥିବ? 1000 ଏକର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ଚାଲିଛି, ଶହ ହଜାର ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିଯିବେ। ସେମିତି ଲୋକର ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବା ଛୋଟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏମଏଲଏ ଏମପି ମାନଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ହୁଅନ୍ତି? OAS ଅଫିସର୍ସ, IAS ଅଫିସର୍ସ। ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ ବଡ ଅଜବ କଥା ଦେଖାଯାଏ।
बेले बेले किसी नेता माने मद बिकिबा लोक नेता हो जाइए आमर झारखंड रे गोटे मुख्यमंत्री होते से हांडिया मद बिकिबा लोक थे दिन आसला एते भल पॉलिटिशियन हेले जे झारखंड मुख्यमंत्री मद बिकिबा लोक दिने मुख्यमंत्री पाठशाठ बेसी ना जड़े आईएएस पढ़ी लोक तार सेक्रेटरी तार असिस्टेंट कहे तुम्हें आईएएस पढ़ी गोटे मद बिकवा लोक कौन एमती हुई दुनिया रे राजांकर पर्सनल सेक्रेटरी हेला परी पोटिफर से सेवारे अपॉइंटेड हेले तामाने पोटिफर को हेल्प करिया पाए सब काम रे जोसेफ भाविला थैंक गॉड आज ठारू थाली गिना तापिया खेबा मोर बंद ହେଲା थैंक गॉड झाड़ू मारिबा नाळ नर्दमा सफा करिबा मोर बंद ହେଲା मोर प्रमोशन थैंक गॉड जोसेफ पचारला आज्ञा आपनकर सेक्रेटरी हेबा पई तो आईएएस पास दरकार पड़ा बाबू तुनी पड़ी रहरे आईएएस पास वा लोक भी भूल करूछंती किंतु मु देखिले एते वर्ष रे तो संगरे सदा प्रभु अछंती एनु तोर काम के भी भूल हो नाही आमते एमिति ही सेक्रेटरी दरकार हालेलुया सदा प्रभु तुम संगरे छिबे तुम्हें क्वालिफाइड न हेले भी क्वालिफाइड लोक मान को परि तुमरो प्रमोशन हेबो आम चर्च रे गोटे विश्वास भाई आस्ते केरल एमएन रेस्टोरेंट कंपनी रे से गोटे साधारण मूल्य है लेबर है एते प्रभु परायण फैमिली धीरे 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 तांको कर्म रे प्रभु को आशीर्वाद कंपनी देखिला ए लोकटा डिफरेंट ताको सुपरवाइजर बनी देले तार सब सुपरवाइजर मान को अपेक्षा यार काम अलग था कंपनी देखिले या सुपरवाइजर मान को हेड बनी दे प्रमोशन तापर देखिले ये बढ़िया काम करूछ तापर जानि सुता को मैनेजर बनी दे मैनेजर से टेक्निकल डिप्लोमा भी करी नाही इंजीनियरिंग भी करी नाही कुली करिबा लोक शेषर किछि वर्ष परे ताको टोटल प्रोजेक्ट रो एचओडी इंचार्ज बनी देले ता तळे इंजीनियर माने अछंती ता तळे सब मैकेनिक माने अछंती से सब काम करूछ से काम के साक्षी देला कि मु गोटे कुली करिबा लोक प्रभु मते जाय मु कहिबा पई चाहे तुम्हें किए तुम्हें कौन पढ़िछ न पढ़िछ किछि बड़ कथा नाही प्रभु तुम सांगरे रहंतु तुमर प्रमोशन महान महान लोक मान को पाखरे ठिया हेबा पई हालेलुया जोसेफ फॉर फर्स्ट प्रमोशन पोटिफर पर्सनल सेक्रेटरी सेकंड प्रमोशन तांकर गृहर से अध्यक्ष हला थर्ड प्रमोशन से 39 अध्याय रो ताहार जदी आपण शेष दुई पद को देखिबे सेठारे कारागार रे भी ताहार प्रमोशन हला कारागार रे पढंतु तहिरे से ही कारारक्षक बंदीशाला स्थित समस्त बंदी लोकंक बाहर जोसेफ को हस्तरे समर्पण कला पुनि सेमाने जहा कले से ही सकलर कर्ता से हेले कारारक्षक जोसेफकर हस्तगत कोनोसी विषय रे दृष्टिपात कला नहीं कारण सदा प्रभु तांकर सहवर्ती थिले पुनि से जहा कले सदा प्रभु ताहा सिद्ध कले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेल को गले जेल में भी प्रमोशन की लोक आगे याको को शत्रु रो षडयंत्र मध्य याको किछ करि पारु नै मु आपन को कहिबा पई चाहे ए वर्ष रे प्रभु को सांगरे धरि रखो आपनकर प्रमोशन आसीबा को जाउछि प्रभु को सांगरे धरि रखो कि तुम पई अछंती न अछंती देखो नै प्रभु तुम पई अछंती यथेष्ट होते जोसेफ जेल को गले सेठारे भी प्रमोशन चतुर्थ प्रमोशन जेल खानारू देशर प्रधानमंत्री हे गले तार 41 अध्याय जदि आपण पढिबे तार 41 अध्याय रो 40 41 पद तुम्हे हमर गुणालक्ष्य हेबो हो हमर समस्त प्रधान तुमर वाक्य शिरोधार्य करिवे केवल सिंहासन रे आंबे तुम ठारू बड़ थिबा
ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆମର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମୋଶନ, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରମୋଶନ, ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ତୁମେ ରାଜା। Praise the Lord। କେତେ ପଡିଛି? ଥାଳି ଦିନ ତାଟିଆ ମାଜିବା ଛଡା କିଛି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତା ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବିକିଦେଲେ। ମିଶର ଦେଶର HOD, ମିଶର ଦେଶରେ ଏବେ ତାର କଥା ଚାଲିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଦୁର୍ଭାଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ହୁଏତ ବା ହୋଇ ବି ନପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭଲ ନଥିଲା, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ এই ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ଉପରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧର, ପ୍ରମୋଶନ ଉପରେ ପ୍ରମୋଶନ ଆସିବ। କେତେ ନମ୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କର୍ମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ତୃତୀୟ ହେଲା ପ୍ରମୋଶନ ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ହେତୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି বা ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବେ। You will be a channel of blessing। 4 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ, 4 ନାହିଁ 5 ପଦକୁ, 39। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ସର୍ବସ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଲୋକର ଗୃହ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କାହା ଲାଗି? କାହା ଲାଗି? ଆପଣ ମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ନାରାଜ ହେଇଛନ୍ତି। କାହା ଲାଗି? ଠିକ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚୁପ୍ ଅଛୁ, ତୁମେ ଦୟାକରି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ, ଏଇଟା ତ ତାର ଅର୍ଥ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କହିଲେ ଭଲ। କାହା ଲାଗି? ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି। ପୋଟିଫର ଘରେ ବ୍ଲେସିଂ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁମ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି 3 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା। ନମ୍ବର 1, ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ଘରେ ଥିଲା ସେ ଘର ଲୋକ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଲେ। ନମ୍ବର 2, ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଆହାର ପାଇଲେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି। ନମ୍ବର 3, ପୁରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖାଲି ନିଜେ ଖାଇବ ପିଇବ ମରିଯିବ ଏମିତି ଲାଇଫର ପଶୁ ପରି ଜୀବନ, ତୁମ ହେତୁରୁ କେହି ଜଣେ ବ୍ଲେସିଂ ପାଅ, ତୁମ ହେତୁରୁ କେହି ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଅ, ତୁମର ହେତୁରୁ କେହି ଜଣେ ସୁସ୍ଥତା ପାଅ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଅ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁ। You can be a blessing for your family। ଆପଣ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଂ ହେଇପାରିବେ କେତେବେଳେ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଟିକେ ଓଲଟା କରିଦେବା କି? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇଯିବେ। କାହାରି ଘରେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ଏ ପୁଅଟି କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା, କହନ୍ତି ଏ ଝିଅଟି କାହିଁକି ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ୟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବଦନାମ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହେତୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗର୍ବ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ, ବାଇବଲରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହେତୁରୁ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। 3-4 ଲୋକର ନାଁ କହିବେ। ଜଣେ ହେଲା ଆଖ,
जिहोशुआ 7 अध्याय पढ़िबा दरकार नहीं पूरा अध्याय घरे पढ़तु तार 22 ରୁ 24 जदि घरे पढ़िबे आखन हेतु ता स्त्री को ता पुओ को ता झियो को समस्त लोक पत्थर फोपाड़ी मारी देले पाप के करथिला बापा दंड के पाइले पुओ झियो पूरा स्त्री पूरा फैमिली आपण को हेतु आपण को घर दुख पाउ नंती तो आपण घर परिवार पर दुखर कारण नुहंती तो बाइबल द्वितीय व्यक्ति गेहेज द्वितीय राजा बोले 5 अध्याय गेहेजी हेतु ता वंश रे कुष्ठ रोग आसीला गेहेजी तृतीय व्यक्ति हेले आहाब द्वितीय राजा बोले 21 अध्याय 21 ରୁ 29 जाय पढ़िबे आहाब हेतु ता वंश को प्रभु अभिशाप देले प्रभु को लोक माने आपण को हेतु आपण को फैमिली दंड न पाओ पाप करिवे आपण को हेतु खाली आपण दंड पाइबे नहीं आपण को घर लोक भी दुख पाइबे आ जने व्यक्ति जुनस हेतु से जहाज रे थिबा बणिक माने निजर सामग्री पानी रे फोपाड़ी देले से मानकर महंगा व्यवसाय रो सामग्री पानी रे फोपाड़ी दिया गला से मानकर क्षति हैला दाई किए जुनस द्वितीय सामुएल 24 अध्याय 11 ରୁ 17 जाय पढ़िबे इस्राएल देश रे महामारी हेतु 70,000 लोक मरे पाप की करथिला दाऊद मरुछति किए लोक माने आपण पाप करिवे अन्य माने आपण को पापर दंड भोगिबे घरे भी भोगिबे मंडली रे भी भोगिबे एणु पापरु फेरंतु प्रभु को सांगरे धरंतु यदि प्रभु सांगरे आपण को हेतु आपण को घर आशीर्वाद पाइबे आपण अन्य मान को पर आशीर्वाद दरकार पाइबे एहा हला चतुर्थ आशीर्वाद पंचम आशीर्वाद यदि परमेश्वर सांगरे अछंती आपण को जीवन रे मिराकल हेबा को लागिबो पढतु जोहन 3 अध्याय ताहार 2 पद जोहन सुसमाचार 3 अध्याय 2 से रात्रि समय जीशुଙ୍କ निकटକୁ आसी ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ हे गुरु आपण जे ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ आगत गुरु ଏହା आम्भेମାନେ ଜାଣୁ कारण आपण एही जे समस्त आश्चर्य कर्म करूछंती ईश्वर सांगरे न थिले सेही सब केही करि पारे नाही ईश्वर सांगरे न थिले आश्चर्य कर्म हेबो नाय निकोदेमो यीशु को कहिला गुरु आपण चित्त मिराकल करूछंती ईश्वर सांगरे अछंती ईश्वर सांगरे अछंती मु आपण मान को कहबा पई चाहे ए वर्ष जदि प्रभु आपण को सांगर रहिबे आपण को सेवा रे आपण को काम रे आपण को चाकरी रे कोन हेबा को जाउ अछि आश्चर्य कर्म असाधारण कर्म असाध्य कर्म साध्य हेबो आश्चर्य कर्म ए वर्ष आश्चर्य कर्म रो वर्ष हेबो आपण को बिजनेस रे चाकरी रे फैमिली रे मिनिस्ट्री रे आपण को पर्सनल लाइफ रे असाध्य काम सब साध्य हेबो काई कि सदा प्रभु संग रे अछंती हालेलुया षष्ठ आशीर्वाद यदि प्रभु संग रे रहिबे आपण जेउ आडे जेबे जय पाइबे द्वितीय सामुएल 8:6 पद तहु दाऊद दमेशकर अराम देश रे प्रहरी दल स्थापन कले पुणी अरामीय लोक माने दाऊदंकर दास होई कर आनिले एही प्रकारे दाऊद जेउ आडे गले सदा प्रभु तांकु जय देले आहा एला आपण कहबे आज्ञा दाऊदंक संगरे प्रभु थिले बोली कोठी लेखा अछि से जेउ आडे गले जय पाइले जे काले लांच देके पाइथिबे
କାଳେ ଆଉ କିଛି କରିଥିବେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ବୋଲି କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16:18। ତହିଁରେ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବେଥଲିହିମୀୟ ଯିଶିର ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଅଛି। ସେ ବାଜା ବଜାଇବାରେ ନିପୁଣ ଓ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା ଓ କଥାରେ ବିଜ୍ଞ ଆଉ ରୂପବାନ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ସେ ଯେଉଁଆଡେ ଗଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଦେଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ ପାଇବାର ବର୍ଷ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖିବେ। ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଲୁ ଠାରୁ। ବାପାଙ୍କର ମେଷ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭାଲୁ ଆସିଲା। କେବେ ଭାଲୁକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା। ବହୁତ ବଡ କଠିନ କାମ ଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ଭୟଙ୍କର କି ନାହିଁ? ଭାଲୁକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ। ଖାଇବା ପିଇବା ତାର କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ପନିପରିବା ବି ଖାଇବ, ମାଂସ ବି ଖାଇବ। ହଁ କି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ବଡ ଭୟଙ୍କର। ପରିବା ଖାଇବ, ଫଳ ବି ଖାଇବ, ମାଂସ ବି ଖାଇବ, ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଦେଉଛି। ବଡ ଡେଞ୍ଜର। ଭାଲୁ ଆସିଗଲା। ଦାଉଦ ମାତ୍ର 16-17 ବର୍ଷ ବୟସର ଭେଣ୍ଡିଆ। ବିରାଟ ବଡ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ଆସିଗଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆରେ ଭାଗो ଭାଇ, ଭାଲୁ ଆୟା ହେ, ଭାଗೋ। ବାପାଙ୍କର ମେଣ୍ଢା ଗଲେ ଯାଅ, ବାପା ବୁଝିବେ, ମେଣ୍ଢା ବୁଝିବ। ମୁଁ ତ ଭାଇ ରକ୍ଷା ପାଇକି, ଡାଡି ଭାଲୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଡାଡି। ଏମିତି କହିବା ପିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖିବା। ବାପାଙ୍କର ମେଣ୍ଢାକୁ ଇଏ ଖାଇବ। ସାହସର ସହିତ ଗଲା, ଭାଲୁର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କଣ କଲା ନ କଲା ଲେଖା ନାହିଁ। ଭାଲୁ 2 ଫାଳ ହେଇକି ଚିନି। ତା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ କାଟରେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପର ବାହାରୁ କହୁଛି। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ କାଟିବେ, ତାର ଚମଡ଼ା ଛଡେଇ। ଦାଉଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଭାଲୁକୁ ଜୟ କଲା। ଆର ଦିନ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଂହ ଆସିଲା। ଦାଉଦ ଦେଖିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ଭାଲୁକୁ ଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ସିଂହକୁ ବି ହରାଇଲା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଇପାରିବୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ଦିଗରେ ରାଜା ହେବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାଇନା ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଥରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲା ଭାଲୁକୁ ମାରିଛି, ସିଂହକୁ ମାରିଛି, ଏ ତ ମଣିଷଟା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରିଦେବେ। କହିଲା ମହାରାଜ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲା ଖଣ୍ଡା ଧରିଛୁ ନା, ଖଡ ବର୍ଷା କେବେ ନାହିଁ। କେମିତି ମାରିବୁ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଭାଲୁ ଉପରେ ଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଂହ ଉପରେ ଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ବିଜୟ ଦେବେ। ଯାଅ। ସାଉଲର ଅନେକ ଖରାପ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ଜୁନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରେ। ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ସେ ବରଗଛ ନାଇଛି। ବରଗଛ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବରଗଛ କଣ? ବରଗଛ ତଳେ କୋଉ ଗଛ ହେବନି? ହେବ? ବରଗଛ ତଳେ କୋଉ ଗଛ ପଡିବ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡିଲେ ସେ ଗଛର ଡାଳରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ତଳେ କବ୍ଜା କରିଥାଏ। କାହାକୁ ପଡିବାକୁ ଦେବୁନି। ସାଉଲର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ଗୋଟେ ଟୋକାଟା ଆସିଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କର, ଯାଅ। ଇଏ ବି ଗଲା। ଭାଲୁକୁ ମାରିଥିଲି ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ, ସିଂହ ମାରିଛି ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ କାମ ଦେବନି। ଚାଲ ଦେଖାଯାଏ। ବାଡି ଗୋଟେ ଧରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ
କେତେଟା ପଥର ଧରୁଛି, ଛାଟିଣି ଧରୁଛି, କୋଉଟା ଲାଗିଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କାହାର? ଯେମିତି ସେ ଗୋଲିଆଦ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ୟାର ହାତ ପଡିଛି ଥଳି ଭିତରୁ, ପଥର କାଢିଛି, ଛାଟିଣିରେ ରଖିଛି, କେତେବେଳେ ବୁଲେଇକି ପିଟି ଦେଇଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଲିଆଦ ପଡିଯାଇଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ତୁମେ କି ଫିନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ ରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ, ତୁମେ କି ରୋଗ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ, ତୁମେ କି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ, ଭାରି ଭାରି ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରୁଛ, ଆପଣ ଜୟ ପାଇବେ। ଏ ବର୍ଷ ଜୟ ପାଇବାର ବର୍ଷ, ଶେଷ କଥା, ଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ବର୍ଷ ହେବ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୋକେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଶତ୍ରୁର ଚାଲରୁ, ଶତ୍ରୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ, ଶତ୍ରୁର ସକଳ ପ୍ଲାନିଂରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଶହୀଦ୍ ମୈସକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ରାଜା ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାକୁ 7 ଗୁଣ ବଢାଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ପଡିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ହେଇଥିବ? ରାଜା କାହିଁକି ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପକୁ 7 ଗୁଣ ବଢେଇ ଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ? ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଏମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ପଡିଛନ୍ତି, ଶୈଦ୍ରକ୍, ମୈଶକ୍ ଓ ଅବେଦ୍ନେଗୋ। ତ ରାଜା କହିଲେ 60 ହାତ ଉଚ୍ଚା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିବ, ବଂଶୀ ବୀଣା ତବଲା ବାଜିବ, ସମସ୍ତେ ଉବୁଡ ହେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଶୈଦ୍ରକ୍ କହିଲା, ଭାଇରେ। ମୈଶକ୍ କହିଲା, କଣ ଭାଇ, କଣ କହୁଛି ବୁଢାଟା, କଣ କହୁଛି? ଆମେ ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ। ଅବେଦ୍ନେଗୋ କହିଲା, ଭାଇନା ମରିଗଲେ ମରିଯିବ, 10 ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଅମାନ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ମାରିଦଉ। ଶୈଦ୍ରକ୍ କହିଲା, ହଁ ରେ ଭାଇ, ମରିଲେ ମରିବା, 10 ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବୀଣା ବଦଲା, ପୁରା ବଂଶୀ ବୀଣା ତବଲା ବାଜିଲା, ସମସ୍ତେ ବୁବୁଡ ହେଇ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଖୁଣ୍ଟ ପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଆମେ ମାରିବୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜମା। ରାଜାର ରାଗ ପଞ୍ଚମ ହେଇଗଲା। ମୋ ଘରେ ଖାଇଛ, ମୋ ଘରେ ରହୁଛ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛ, ତୁମେ ମୋର ଇନସଲ୍ଟ କରିବ, କଥା ମାନିବନି। ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ 1 ଗୁଣ ନିଆ, ଆଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଗୁଣ ନିଆ, 7 ଗୁଣ ନିଆ ବଢେଇ ଦେଲେ। ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, କାହିଁକି ନିଆଁ ଏତେ ବଢୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇବ କିଏ ନିଆଁରେ? ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ନା। WWF ର ସନ୍ଧାନକୁ ଦେଖିଛ ତ, ସେମାନେ କେମିତି ଫିଙ୍ଗନ୍ତି, ସେମିତି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଧରିଲେ, ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିଲେ, ନିଆଁ ପାଖରୁ ଦେଖି ଫିଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଭାବିଲା, ଯିଏ ମୋର କଥା ମାନିବ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ପଡିବ ଦେଖ, ଛଟପଟ। କଣ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା? ନିଆଁରେ ପଡୁ ପଡୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଡିଗଲା, କଣ? ସେ ଦଉଡ଼ି ଗୁଡାକ, ଆଉ କିଛି ପୋଡି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଆଁରେ ପୋଡା ଗଲେ, ନିଆଁରେ ପଡୁ ପଡୁ ଶୈଦ୍ରକ୍ କହିଲା, ଭାଇନା ଅବେଦ୍ନେଗୋ, ଏ କଣ ରେ ଏସି ରୁମ୍ પર ଲାଗୁଛି? ହଁ ରେ ମୈଶକ, ଦେଖ କୁଲର କେ ଚଲେଇ ଦେଇଛି, କାଇଁ ନିଆଁ ତ ନାହିଁ, ନିଆଁରେ କାଛ, ଏ ଦେଖେ ଯୀଶୁ ବାପା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଆଁ କୁଣ୍ଡରେ ଅଛ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା, ଆମେ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ଆଗରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା। କେବେ
ଏଇ ଆଗରୁ ଜାଣ ମୁଁ ଥିଲେ ଖାଇଯିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲି ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲା ବେଳେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଡରିବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ହେଉ ସିଂହ ଗାତ ହଉ ତୁମେ ସେଠାରେ ଦେଖାଦେବନି କି ପ୍ରଭୁ? ହଁ ରେ ବାବୁ, ଖାଲି ହାଲେଲୁୟା ବୋଇଲେ ମୁଁ ଦେଖାଦେବି ନାହିଁ ରେ, ଖାଲି ଦୁଇଟା ପରବାସ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଦେବି ନାହିଁ ରେ। ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ସହିବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଥାନ୍ତି? ଇମାନୁଏଲ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ? ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ। ପାଳନ କରୁଛ ତ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ହେଲେ ରହିବେ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ହେଲେ ରହିବେ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ବକ୍ତା ହେଲେ ରହିବେ ବୋଲି ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ପାଳନ ଚାରି ଗୋଟି କାମ କଲେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା, ଯେମିତି ନିଆଁରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏମାନେ ନିଆଁରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଟା କୋଉ ଶବ୍ଦରେ ବା କୌଣସି ବକ୍ତା କୌଣସି ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଆଁରେ କଣ ତାଙ୍କର ଫିଲିଂସ ହେଇଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଆପଣ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କଣ ଫିଲ୍ କରିବେ? କଣ ଫିଲ୍ କରିବେ? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଂସ ହେବ? ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦାସ ସେ ଜରେ ଗଡିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଲାଗୁଛି, କରୁନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏମାନେ କାନ୍ଦିଥିବେ, ନାଚିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ କି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଠାରେ ଅନୁଭବ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସକାଶ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲା ବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ତୁମକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଯିବେ। ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏତିକି ବେଳକୁ ରାଜା କହିଲା, ଆରେ କାହିଁ ପୋଡ଼ିର ବାସନା ଆସୁନି? କବାବର ସ୍ମେଲ ଆସିଲା ପରେ ଆସିବା କଥା ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ, ଦେଖ ତ ମରିନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ରହ, ପୋଡ଼ିଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା କଣ? ମୋବାଇଲ ଯାଇଛି ନା, ମୋଟା ରୋଟ ଲାଗିଛି, ଲେଟ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖ କି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ପୋଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କେ ସେଠି ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ଗାଉଥିବି, ତାଙ୍କେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଅମିତ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ନାଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବର୍ଷ। ତିନି ଜଣ ସେମାନେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। କିଏ ଥିଲେ କି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ। ଚାଲିଛି ବର୍ଷ। ରାଜା କହିଲା, ପଢୁନାହାନ୍ତି ରେ ଭାଇ, ଦେଖ ତ ପୋଡ଼ିବା ବାସନା ତ ଆସିଲା। ଏ ଆଜ୍ଞା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ମରିଯାଇଛି। ରାଜାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏମାନେ ନିଆଁରେ ମଧ୍ୟ ମରୁନାହାନ୍ତି ରେ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଅବେଦନଗର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ମରିନ ନାଇଁ, କାହିଁକି ଇମାନୁଏଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରି ଆସ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ମଦୁଆ ଘରେ ପୁଣି ଯାଇକି ରହିବ କି? ଏଇଠୁ ଇଆଡେ ପଳେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ? ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ଗଲେ ତାକୁ ବି ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ ଆଉ ତୁମର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବ। ଯା ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁ ପାଣିରେ ଚାଲିଥିଲେ, ଏମାନେ ନିଆଁରେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ ପାଇକି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜୟ ପାଇକି ଚାଲିବେ।
एमाने बाहरी आसिला परे राजा से मानकर प्रमोशन करदेबा प्रभु आपण को संगरे रहंतु आपण ए वर्ष शत्रु मान को सामना रे आपण उन्नत हेबाकू लागिबे शत्रु मानकर कौनसी चाल आपण को पराजय कर पारिबो ना किंतु सुनतो ए सात गोटी महान आशीर्वाद नंबर 1 भाग्यवान हेबा समृद्ध हेबा नंबर 2 आपण को कर्म रे आशीर्वाद हेबा नंबर 3 आपण को प्रमोशन हेबा नंबर 4 आपण को लागी अन्य माने आपण को घर लोक आशीर्वाद पाइबे नंबर 5 मिराकल हेबा नंबर 6 आपण जेउ आडे जिबे जय पाइबे नंबर 7 आपण सुरक्षित हेबे मते लागुची ए सातटी भीतर सब कथा अछि आमर कर्म आशीर्वाद पाइला खाइबा पीबा पिंदिबा सब ठीक हे जिवो जदि आम संगरे प्रभु रहिबे आमर प्रमोशन हैला आशीर्वाद ही आशीर्वाद अछि आमर कर्म आशीर्वाद पाइला आम प्रचार आम आत्मा लाभ आम मंडली आम वर्शिप आम प्रीचिंग सब भल अछि प्रमोशन अछि मिराकल अछि जय अछि सुरक्षा अछि किंतु ए सात गोटी आशीर्वाद पाए चारि गोटी शर्त अछि एटा माहालिया मिलिबो नै नंबर 1 आपण वाक्य पालन कले से संगरे रहिबे नंबर 2 आपण पवित्र जीवन यापन कले से संगरे रहिबे पापी संगरे से रहिबे नै जिहोशुआ 7:11-12 पढिबे परमेश्वर जिहोशुआ को कहिले इस्राएल पाप करिसंती एणु आमे आउ तांको संगरे रहिबो नै पाप थिले आखम थिले प्रभु संगरे रहिबे नै सुनो तुमर मनरु तुमर शरीर जुबा माने मोबाइल तुमर चिंता भावना तुमर हस्त तुमर जिह्वा तुमर चक्षु पाप बाहर करो प्रभु मो संगे रुहो तुमे मो साथे अछो ए गाइले आसके नै कौन भाव एटे सस्ता ये आसी आमको ठीक रे नडा कले पळे आसु मीटिंग ना ठीक रे टाकी बाल करू अरे फोन करी कहला आज्ञा गोटे मीटिंग करबो जे आपण आसीबे तो बोले हां आसी लास्ट तो हां ना आसी से आसीबे हम आसी गोली आमे साधारण लिखो मनुष्य गोडा कहि कि आमु कोन जगह जे अपन केते नियम कानून अछि अछि ना कोन भाबु कोन भाबु सदा प्रभु को सांगे रखिबा पई तुमरो संपूर्ण मन प्राण आत्मा शरीर पवित्र रख ए वर्ष पवित्र जीवन बिताइबार संकल्प नियंतु ए वर्ष वाक्य पालन संकल्प नियंतु ए सब मागणा नाही ए सात गोटी आशीर्वाद कोन भाबुसंती जोसेफ पोटिफर स्त्री को अनाइला नाही व्यभिचारु पलायन कला तुमे दुनिया धंदा चलेइथिबो प्रभु तुम सागरे रहिबे पवित्र जीवन जदि आरंभ करिना हो मु कहिबे सब काम बंद करिके गोटे 3 दिन उपवास बसिना बसिके जे पाप गुडा को भितरे चली से गुडा को बंद करिके पवित्रतार सहित ए वर्ष स्टार्ट करो कहीं से पवित्र लोकर संगरे रहते हालेलुया तृतीय शर्त आपण माने सांसारिकतार असुचितार पृथक हेले से तुम संगरे वास करिबा बोली कहिसंती द्वितीय कोरिन्थी ताहार 6 अध्याय 16-17 पढ़िबा दरकार नै चतुर्थ शर्त प्रभु केते बेले संगरे रहिबे जेते बेले आपण पवित्र आत्मा रे चालित हेबे पेंटिकॉस्ट दिवस रे जेते बेले शिष्य माने पवित्र आत्मा पाइले प्रभु यीशु से मान को संगरे रहिले मार्को 16 शेष पद लिखा अछि से माने जेउ आडे गले यीशु संगरे रहिबे तांको वाक्य को से चिन्ह चमत्कार करिके प्रमाण कले पवित्र आत्मा पाइ नांती प्रभु आपण को संगरे रहि पारिबे नै यीशु को शिष्य माने पवित्र आत्मा न पाइबा समय कोनोसी काम करि पारे नै प्रभु को पाइला परे तांको आत्मा को शक्ति पाइला परे स्वयं प्रभु संगरे रहिले से माने के फेलियर हेले नै दुनिया को से माने उल्टो पाल्टा करते ए चारि गोटे शर्त रे इमानुएल
ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ସଫଳତାର ବର୍ଷ ହେବ, ଏଇ ବର୍ଷ ବିଜୟର ବର୍ଷ ହେବ, ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରମୋସନର ବର୍ଷ ହେବ, ଏଇ ବର୍ଷ ମିରାକଲର ବର୍ଷ ହେବ, ଏଇ ବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷାର ବର୍ଷ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଚାଲ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟବାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର 2, ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର 3 ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତୁ ନମ୍ବର 4। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସତ, ପ୍ରଭୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି? ପଞ୍ଚମ ସତ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେୟର କରିବା ଲୋକ। ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଗଲା। କାହିଁକି ପକାଗଲା ଆଜ୍ଞା? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଇସ୍ୟୁ ବନାଇଦେଲେ, ତାକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାର ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ଗେଥସିମନି ବଗିଚାରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହାୟ ହେଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। এই ବର୍ଷ କମ ସେ କମ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ। তুমি 2 ঘন্টা বস, আন্টি ভাঙ্গ, প্রার্থনা কর। তুমি যাহা দেখি নাও, ভাবি নাও, করে পারি নাও, সে সবু সফল হেବାକୁ লাগিব। কাହିଁକି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଏ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଅ। ଏ ବର୍ଷ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଅ। ଏ ବର୍ଷ ସାଂସାରିକତା ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଅ। এই ବର୍ଷ ଅଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାଲିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଅ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବିତାଇବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଅ। ଯଦି 5 ଗୋଟି କାମ ଆପଣ କରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ପରି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପଡ଼ିବା। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି এই ସଭା ସ୍ଥାନରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ এই ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ସକଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ମିଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାର ମନସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବାର ମନସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 7 ଗୋଟି ମହତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ବର୍ଷ ହେଉ। ତୁମ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଏ ସକଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ପରି ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ବୁଣାଗଲା ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ 100 ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। ତୁମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ।